ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ହୁଏତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି 2024 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ANM, GNM, ବେସିକ୍ BSc, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc, MSc, PV ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ 22 ମେ ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 17 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କହିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୋର୍ସ ଫି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ କେତେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେତେ, ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଆମର, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 1,86,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 7ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 7ରେ ଆଜିର ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ এই ওয়েবসাইট ଗୋଟେ ହେଉଛି dmetodisha.gov.in କିମ୍ବା dohodisha.nic.in ରୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ 22 ମେରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ନାହିଁ କି ମାନେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାହା 22 ମେରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏନି। ଓଲ୍ଡ ଯେଉଁ 2023ର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ANM କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କୋଉମାନେ କରିପାରିବେ? ANM ଦେଖନ୍ତୁ, ANM କରିବା ଅପେକ୍ଷା GNM କରିଦେଲେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ANM କଲା ପରେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ GNM କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣମାନେ GNM କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ANMରେ ବହୁତ କମ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ। ତ ANM ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 17 ହେଇଥିବ। ଏଇଟା 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ହେଲା। ମାନେ ମିନିମମ୍ ବୟସ 17, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହାକୁ କେବଳ +2 ପାସ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା +2 ଫାଇନାଲ ଇୟର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ +2 ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ANM ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। ANM କୌଣସି ପୁଅମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ GNM ଦେଖନ୍ତୁ, GNM କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ନା, ୟାର ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 17 ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ୟାକୁ ମିନିମମ୍ +2 ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଥିବ। +2ରେ ମିନିମମ୍ 40%। ANM ପାଇଁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ GNM ପାଇଁ +2ରେ ମିନିମମ୍ 40% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବି, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି, କମର୍ସ ପିଲା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଫେୟାର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ANM କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ଝିଅମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। GNM ଏଇ କୋର୍ସଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା GNM ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ। BSc ନର୍ସିଂ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ? ଏଠି ତ BSc ନର୍ସିଂ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେମ୍ ଅଛି 17ରୁ 35 ବର୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ +2 ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବେ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ +2ରେ ମିନିମମ୍ 45% ମାର୍କ ଥିବ। ST SC SC BC ପିଲାଙ୍କର 40% ମାର୍କ ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ BSc ନର୍ସିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ? GNM। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର GNM କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ, GNM ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। MSc କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର MSc ନର୍ସିଂ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ PV ଡିପ୍ଲୋମା, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
एबे रिजर्वेशन देखिए दियंतु रिजर्वेशन एसटी एससी मानको पई जेमति रही थाई सेमति ही आपनको रिजर्वेशन रुहे। एबे एप्लिकेशन फी तो मु आपनको कहि देली ऑनलाइन अप्लाई आपण माने करि परिबे एई वेबसाइट रु जाके करि परिबे। आ ऑनलाइन अप्लाई पई केते खर्च होबो ता भी देखि दियंतु केते खर्च होबो ऑनलाइन अप्लाई पई हला आपणकर 300 टंका पड़िबो एएनएम पई 500 टंका पड़िबो जीएनएम पई आउ बाकी पई आपणकर 1000 टंका पड़िबो ऑनलाइन अप्लाई फी एटा ऑनलाइन एप्लिकेशन फी आपणकर कहि देली। एबे आसंतु डिस्कशन करिबा आपणकर सिलेक्शन केमितिका आपण माने ऑनलाइन अप्लाई कला समय सब डॉक्यूमेंट आपणकर ऑनलाइन मोड रे अपलोड करिया पई पड़े ठीक अछि। ऑनलाइन मोड रे आपण माने अपलोड करंती ऑनलाइन मोड रे जदि आपनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे किछि प्रॉब्लम हला देन आपनको डाकिबे नचेत आपनको सेपरेटली आपनको जिवाकू पड़िबोनी सब जिंस ऑनलाइन मोड रे हुए ऑनलाइन मोड रे ही डॉक्यूमेंट आपनको वेरिफिकेशन मध्य हे जाय ठीक अछि। तापरे आपनको मेरिट लिस्ट पब्लिश हुए तापरे आपनको चॉइस लॉकिंग करिया पई पड़े जे आपण को कॉलेज रे पढिया पई चाहूचंती ठीक अछि। तापरे कोर्स फी आपनको ऑनलाइन मोड रे ही डिपॉजिट आपनको करिया पई पड़े ठीक अछि। एबे आसंतु डिस्कशन करिबा सिलेक्शन केमिति होबो ठीक अछि। एएनएम रो आपनको सिलेक्शन प्योरली मार्क बेसिस खाली 10th रो आउ प्लस 2 रो परसेंटेज को ऐड करा जिवो जहारो मार्क अधिक सी आपनको सीट पाइबो एएनएम रे। जीएनएम किंतु जीएनएम मध्ये देखंतु सेम आपनको 10th आउ प्लस 2 10th आउ प्लस 2 आपनको परसेंटेज ऐड करा जिवो आपनको मार्क अनुसार ही आपनको सिलेक्शन कर दिया जिवो ठीक अछि हैला बुझा पडुची। तापर आपनको जो बेसिक बीएससी नर्सिंग यार आपनको एंट्रांस आपनको हुए बेसिक जो माने बीएससी नर्सिंग करिवे एई भली आपनको परीक्षा आपनको होबो बीएससी नर्सिंग पिलांकर ठीक अछि। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पिलांकर आपनको एग्जाम आपनको होबोनी एमएससी नर्सिंग मध्ये नुए खाली बीएससी नर्सिंग पिलांकर आपनको परीक्षा हुए। एबे देखंतु कोर्स फी केते पड़िबो जदि आपण गवर्नमेंट रे पांती ना एएनएम गवर्नमेंट रे यदि एएनएम पाई जिवे तो फर्स्ट ईयर पड़िबो आपनको 6800 सेकंड ईयर आपनको पड़िबो 4900 टंका मात्र ठीक अछि। किंतु जदि आपण एएनएम आपनको प्राइवेट रे पांती देन 35500 टंका आपणकर प्रथम वर्ष सेकेंड वर्ष 34200 टंका। जीएनएम आपणकर गवर्नमेंट नाही जीएनएम केवल प्राइवेट रे अछि आपणकर तो जीएनएम देखंतु 3 वर्षिकिया कोर्स प्रथम वर्ष 37300 सेकेंड वर्ष 36000 थर्ड वर्ष आपणकर 36000 आपणकर रहिछि ठीक अछि। तापर आपणकर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जदि आपण गवर्नमेंट रे पांती 14650 प्रथम वर्ष सेकेंड वर्ष 14000 प्राइवेट रे 42000 42000 तापर बेसिक बीएससी नर्सिंग जदि आपण माने पांती देखंतु 4 वर्षिकिया कोर्स एतकी एतकी आपणकर पड़िबो एटा प्राइवेट फी आपणकर अटे। आउ एमएससी रे एमएससी नर्सिंग आपणकर देखंतु गवर्नमेंट खर्च होउची आपणकर एटा प्राइवेट आपणकर एटा ठीक अछि हैला। आउ पीबी डिप्लोमा देखि देबे आउ एबे आसंतु डिस्कशन आपणकर करिबा सीट आपणकर केते रहिछि कोउथिरे सीट आपणकर केते ता हम डिस्कशन करिबो। देखंतु एटा होची गवर्नमेंट आपणकर गवर्नमेंट रो आपणकर एटा गवर्नमेंट एएनएम सीट आपणकर रहिछि 840 टी आपणकर गवर्नमेंट रो एएनएम सीट रहिछि हैला। आ प्राइवेट एएनएम सीट होची देखंतु 8240 प्राइवेट एएनएम सीट आपणकर ठीक अछि। सेमिति जीएनएम सीट देखंतु आपणकर 13375 टी रहिछि आपणकर प्राइवेट जीएनएम सीट 13375 टी आपणकर रहिछि ठीक अछि हैला। तो एहा थिला आपणकर डिटेल इन्फॉर्मेशन जहा कि मु आपनको शेयर कली आपण माने निजे निजे भी चेक करि परिबे आपणकर dohodisha.nic.in रे मु आपनको कहि रखुछि 2024 रो प्रोस्पेक्टस आपणकर 22 तारिख दिन आसीबो सेम जिंस रहइबो किछि परिवर्तन नाही। तो जदि आपणकर मेडिकल लाइन रे जिबार अछि आपण माने जीएनएम करंतु टंका खर्च हो किछि असुविधा नाही जीएनएम करंतु आपणकर ही लाइफ सेट हे जिवो ठीक अछि। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।